हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और सबके गुड मॉर्निंग। आज फजिर भिडिओटा स्टार्ट करते लिसी तो तोरा अलरेडी गम पाचिए सके आज कि है आज 15 नवेम्बर। तो आशा करछि सबे भाले आही और मयो भाले आही मैं कि अजय मुरा। तो तोरा भिडिओटा देखे थाक। आज गम पाए सके राष्ट्रीय शहीद वीर बिरसा मुंडार 147तम जन्म जयंती उद्यापन करছে। तो हमदेर गोलाघाट डिस्ट्रिक्टे नाहरजान पुआली पथारे आंचलिक समिति हिसाबे पालन करছে। तो और हमियो हुआ ही और যাব जितना जी है भिडिओ तोदेरके देखा दिले चेष्टा करब। तो भिडिओटाई तोरा देखे थाक स्किप नाई कराके देख सपोर्ट कर। एखनलेके एरकमे ब्लग भिडिओ बा ब्लग किसुमान शायरी एरकम भिडिओ तोरा पाई थाकबी। भिडिओटा देख और तोरा फुर्ती कर। और एगिला देखछि सब धानगिला पाके आइले। तो धानो काटले समय आज दिनटा उदके যাব पार करब और काल परसुले धान काटले पूरा स्टार्ट होबे। उपाय ना पाके गेलो किन्तु एबार धान पाके गेलो किन्तु पानी नाई शुकासे पाथारे कि करब उपाय ना एबार एकदम पानी धान काटते लागबे। तो आज आमी ड्रेस पिनब। तो ड्रेस पिंधे যাব सब যদি ड्रेस लगाई जाए हले बहुत ভাল लागबे। तो गाइस हमार इरकम होला हमी माने घर गेली तो धोतीटाके भालके पिनते नाई पारली। तो एदिके आहे लुलु आहे एदिके नारायण आहे। तो एक्चुअली माने शंकर घर आइली शंकर भाई बहुत माने स्पेशल से धोती पिंधाते जाने हूँ। तो वारखिने आसेछि तोरा देखते पारी ये भात खाया है ये भात खाया है बिंदास। तो एखन एदेर घर आसेछि तो अलमान देखाई दिछि ये देखेले। तो याके आमी लेखते खुजते रही तो इ नाई गेले। तो एकु नाई कोनो कथा नाइ आज एकेलगे जाते ना एबार आरो कोनबा दिन जाबो। तो हुआ कि होबे सब देखाई आइछो। आमी धोती पिनते नाइ जानि এই যে एकदम बेगड़ा रकम पिंधेछि देखेले। जल्दी जल्दी भात खाओ कारण हमके धोतीटा पिंधाओ कारण हमरा जाबो किरकम लागबे याके। तो शंकर घर आइली शंकर हमके पिंधाए है धोती। तो देखेले धोती पिनते नाइ जानी तो शंकर खिना आबि भाल धरे शिकाई दिबे धोती पिनतेले कि पिनबो लागे। देखेके तोरा सचे नाइली बि जे एराও हमদের लगे যাচ্ছে কিন্তু এরা বগা ড্রেস পিনেছে কিন্তু এরা কলেজ যাতে ওলাইছে নারায়ণ আর লুলু है। तो तोरा कलेज जा भाया ভালকে পড় একবার আর লাইফে ভাল কাম কর। रखे आई हमरा तो रखे आंसा लगे এখন लेके गाड़ी नाइছে तो कैमराटा लेছি एक दुटा फोटोके मारे आही और फुर्ती करे आई। तो गाड़ी केटा बजे गेलो फाइनली 9:30 बजे पाई जाबो बोलते এখন 10:30 हो गेलो। तो एदिके उमेशो रखे आहे दुकान खिने तारसे एदिके भाया आहे अंदर और भजी आहे। अच्छा बाकी हमदर प्रिया मैडम तोरा ऑलरेडी गम पाए हमदर लगे कॉमेडी वीडियो शूटिंग करते रहे मिस प्रिया मुड़ा। हमार ड्रेसटा किरको लागबे तोरा देखबी होय आज पिंधेछि किरको लागছে और सबे कमेंट करके बोलबी जे हमार ड्रेसटा किरकम लागছে तोदेरके। तो गाइस की करबी और देख हमदेर अवस्था ओलाई चश्मा लगाली हलो इतना देरी हलो गाड़ी नाई आइছে की करब एकदम 9 बजाले ओलाई के एकदम भागला जाइছে। तो गाइस गाड़ी आसे पाई बहुत देरी करके गाड़ी आसे पाई गेला। पैसा दे खेली मेली न मैडम पैसा दे कितना चाहिए 200 टाका दे 200 तू 200 दे के टाका तो 200 টাকা 3 জন না জানি हां ले এটা ধর হই গেল হই না গনা দে पैसा दे खेली मेली न है बाद दे गाड़ी बाद दे स्कूटी रखे दे के टाका दिस दे तो पाछा बेरा 100 को देसन पाछा की मिले নহলে আর নাই হেৰি হলে কত লাগবে 20 টাকা বেয়া নাই কত লাগবে কি সবে গিলা আহি लेडीज फास्ट बोले सब लेडीज गिला के बसते ले छपड़ा गिला डांस करे जाते लागबे। हां ना पमिला हां सुनो हां सब गिला डांस करे जाते लागबे। हां ए बे अरे की करछ चुपचाप हो जाइछि जे हां अलग हंसा हंसी कर आको तबे ভাল লাগবে যাতে নাকি ফুর্তি কর গাড়ি কিतना গেল अरे शादी হলে আরো মানুষ অত গম পায় না আরে এদিকে কিবা কিবি বলবি ব্লগ ভিডিও মনে হয় না হ্যাঁ
এদিকে বলবি কি বলবি চলে আয় না তো সবকে ঠিকই লাগছে না ভালো লাগছে একবার जोर से बोलो जय बिरसा मुंडा की तो आज का वीडियो ना स्पेशल होता जाया है तो थोड़ा देखिए मानुष अंदर एक गाड़ी তোরা ঠিকই করছি তো একজন ইয়ালে মানুষ নামবে তো বেশি টাইম নাই লাগলো আধা ঘন্টা রাস্তা লাগে এটাকে আইতলে ভয় পাতরে তো এদিকে সব মানুষ দেখাচ্ছে আর আগু দিকে ভাল ভাল চকড়িয়ে তো আছে পালি দিল আমার কাছে অ্যাকচুয়ালি দিল ভাল থাকতে লাগে হ্যাঁ আগু দিকে জায়গা নাইকিয়া নাকি তো ফাইনালি আমরা জায়গা আছে পাইছি তো আছে কে আমরা এখন গাড়িয়ে সবাইগুলা নামছি তো বাকি আর ওইদিকে কি হয় কি নাই বাকিগুলাকে সবকে দেখাতে চেষ্টা করব আর ভিডিওটা তোরা বল থাক একদম স্পেশাল ভিডিও হবে কাজে তো নাম একজন করে নাম এখন জায়গা খালি হয়ে যাবে ঘুরতে পারবি একজন নাম तू घुमाए गेले ये इतनाटाई घुमाए गेले नाम सबे गिला এই পাগলা कहां घुमाছি আসে পাই গেলি দেখি না এই চল তো আমাদের এখন আছে ইনস্টাগ্রাম ম্যাডাম আছে একজন তো এই নামলো ভাই আছে গেলি গাড়ি একদম একটা কিরকম লাগলে কাছে গিয়ে ভালোই লাগলো কি ভালোই লাগছে আনসা লাগলে নাকি না ঘুম লাগছে দেখাই দি তো এরা এদের ঝুমর নাচবে বুঝি আনসা গেলি নাকি হ্যাঁ এদিকে দেখে গে বল হ্যাঁ আনসালে বল চকি একটা আনে দিব বসতেলে একটা গনাকার পছন্দ দেখ কি বলে এটা নাহরজান রঙ্গমঞ্চ তো আসে পালি আর সবেগুলা আমরা লাহে লাহে খুচকাড়ে যাই তো এদিকে কি দেখতে পারি এনে তো মানুষ উतना একটা দেখে নাই বাস এখন আমরা আসা মানে মানুষ আরো ভিড় হয়ে যাবে তো আমরা এদিকে আসে পুয়া মানে এখন আমাদেরকে ভড়ি ধোয়াতে নেবে গো মাই গড ভড়ি ধোয়াতে তো আমাদের পয়সা নেবে দেখি কি হয় পয়সা দিলে দিব না দিলে নাই আর গাড়ি কে অসুবিধা আছে আলোগুলা সবই পার হয়ে যায় পয়সা দিতে লাগবে নাকি দে আর ভরি নাই ধুলি হাতটাকে ধুলি আর দে সবাইকে জোয়ার করছি আর হ্যাঁ জোয়ার করছি गेटर ভিতরে ঢুকলি गेटर ভিতরে ঢুকে কে আর এই পানি সানি খাইছি পানি সানি খাই কে আর তোদেরকে আমি ভিডিও দেখাই আহি তো এটা শহীদ বিরসা মুন্ডা के দেইছে তো यहाँ फूल सुल दुनिया का सजाला है तो তোরা দেখতে পারি এরকমে হান্দের আদিবাসী মানুষগুলা বিরসা মুন্ডাকে ভগবান মানে কে সবেগুলা ধূপ জ্বালালো আর এরকমও আমরাও ধূপ সুপ জ্বালালি ধূপ জ্বালাইকে এখন ঘুরতে চেষ্টা করব আর কি হবে তোদেরকে দেখালে চেষ্টা করব তো এখন ফাইনালি ধূপ জ্বলা হলে এরকমে ধুনিয়াকে সাজাইছে বিরসা মুন্ডার আর্ট করা ফটোটা আর আমরা সবেগুলা ধূপ সুপ জ্বলা হয়ে গেল আর কে জানি ইয়া নাই জানি বিরসা মুন্ডাকের জন্ম হয়ে রহে 1875 সনে 15 নভেম্বর তারিখে আর ওয়ার মৃত্যু হয়েছে
1900 চনে 9 জুনে। তো যে तो गाइस तो এটা रैली करके आसे है थोड़ा देखते पारी हम गेटे गेटे जाए ही पूरा पहला रैली करे मैंने आसे है मुंडर हेरी लेके रैली करे आसे है तो वीडियो करे ही तो देख तरह कितना तो भाई सब दिया देख भी कैमरा दिखे अलग सब देख भी को एटो विनोदी पथार मानु मोबाइल में ओलाई जाते नेকি हां ओलाई जाते सब के लिखल है तो लाइन लाइन और मुड़ी देखो वाह कैसे नहीं होते जिंदाबाद 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 आइले जिंदाबाद 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 आदिवासी जाति आदिवासी जाति बहुत दीघल है खतमे नहीं होचे आओ जे देख ओए गांडाम कोन करे जे দেখুন বলে জামগুড়ি পাইছি এখন না জামগুড়ি চালালি যে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা পঙ্ক করা হবে খুব সুন্দর হবে শোভাযাত্রা ইসমাইল একটা করে যাবে সবে জিন্দাবাদ 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 লাগি যা ओए जोर के हल्ला कर जोर के हल्ला कर जोर के सिनेमा से যাতে নাই পারলি বাকি মানুষগুলা মানে 10-15-20 কিলোমিটার মান এরকম খুচকাড়ে যায় প্রসেশন করে আসেগে পাই গেল। তো এরকমই সবাইগুলা প্রসেশন করে আইলো আর আমাদের দেরি হওয়ার কারণে আমরা প্রসেশনে যাতে নাই পারলি এরকম রেলি আমরা ঘুরতেলে নাই পারলি। তো এখন এরা আসে পালো এটাই ভিডিও দেখালি এখন ভিতরে ঢুকবে আর সবাইগুলা নাচ বাজনা করে ফুর্তি করবে আর লগে ভাগে আমিও ফুর্তি করব আর তোরাও ভিডিওটা দেখ আর সবাই ফুর্তি কর। মানুহ যেটা আছে ন মিয়া দেখি ফিল্ড যেটা ডাঙর হয় মানে জায়গাই নাই হবে তো এগুলা দেখালে একটা মানুষ ঢুকে গেল আর বাকিগুলা আছে দেখে থাক আঞ্চলিক ব্যক্তি আমি তো সচেরি এতনা মানুষ নাই হবে কারণ যেটা নাকি আজি অসম বন্ধ এতনা মানুষ নাই হবে বলে ভাবে রে কিন্তু তাতকৈ বেশি অভার মানুহে দেখে পাচ্ছি মনটা বহুত ফুর্তি লাগছে।
এরকমই নাচনিগিলার মাঝে ঢুকে গেলি আর সবেগিলা ঢোল বাজনা করে আহে নাচ বাজনা আমিও করলি আর সঙ্গে সবার লগে ফুর্তি করলি বহুত ভাল লাগলো। তো এখন নাচা হলো, এখন মিটিং আহে, মিটিং শুনবো। সভাখন চলাই যাবৰ বাবে মাইক্ৰফোন আগবঢ়াই দিলে। মুকলি সভাকে নিৰ্দিষ্ট বক্তা সন্মানীয় অসম মহিলা মহাসভাকে কেন্দ্ৰীয় সমিতিকে উপসভাপতি ধীৰেন মুণ্ডা ডাঙৰীয়া। না খাইছি কাহা যাবি কাহা যা ইয়ে নাই পালি খাতে আমি একটা কথা আমার মানে পেট খারাপ হয়ে যাচ্ছে আর উপায় নাই এখন মানে এক ঘর গেলি তারপরে দোকান একটা বছরে চানা 10 টাকা খেলি তারপরে কি করলি ওদের বাথরুম যাইকে বাথরুম ইউজ করকে আরও আসেছি উপায় নাই আর দে চ হুয়া এখন পুরা ডেক বাজনা নাচ চলে আসে তোদেরকে দেখাতে চেষ্টা করবো আমি। ভিডিও যেতনাগিলা করেছি এতনাটাই দেখালি আরও বহুত ভিডিও আহে এরকম যে একেবারে দিতে নাই পারলি বহুত লম্বা হয়ে যাবে বলেকে। আর যেগুলা এটা নাকি মেন যেজন ভাকর মারলো বিরসা মুন্ডাকে ওটা এক্সট্রাকে 25 মিনিট মান ভিডিও হয় ওটা এক্সট্রাকে দিয়ে দিব, তোরা শুনবি দেখবি। আর ভিডিও আমার বহুত লেট হচ্ছে আপলোড করা, তো ওইটা 15 নভেম্বরকের ভিডিও, আজি 3-4 দিন পার হয়ে গেলে। তো ভিডিওটা দেখে কীরকম লাগবে লাইক করবি, কমেন্ট করবি, ভিডিওটা যেতনা পারি শেয়ার করবি। যদি ভিডিওটা ভাল লাগে তো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবি আর বেল আইকনটা বাজাই দিবি। একটা ভিডিও লগে আরও মিলব তোদের সঙ্গে। বাই বাই।